গুড ইভিনিং ইভিনিং হোৱা নাই বাৰু অলপমান পোহৰে আছে আৰু আমি এতিয়া ভাবিছো অলপমান ফুৰিব যাওঁ বুলি সেইকাৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফুৰিব আহিছো আৰু স্নেহা গতিকে আমি এতিয়া যাই থাকো আপোনালোকক ক'ত যাওঁ দেখুৱাই থাকিম আমিও নাজানো ক'ত যাওঁ আপোনালোকক যাই দেখুৱাম যাওঁ ভাবিছো যে আমি ফেঞ্চিৰ ফালে যাওঁ বুলি আমাৰ কি কি আৰু এয়া জাম দেখিছেনে সদায় নিচিনা জামটোৰ থাকিবই গুৱাহাটী দেখিছে ইয়াতে মানুহবোৰ কি ধুনীয়াকৈ ৰখি গৈছে আমিও ৰখো বুলি ভাবিছো আমি মানে কৈছো দাদা নৰখে কিন্তু আমি দাদাজনী আমাৰ নৰখে ৰখি নিদিয়ে আমি কো ৰখিব পাৰিলো ফটো চটো উঠি গাড়ী চাৰিটো হানটো ভাল জাগা কিয়া কিয়া আছে তো কোলি চাগে বাহ আছে গাইস মোবাইল লাগে দিছনে মোক ফটো উঠাব দিছে চোৱা এনে পাইছে আৰু বলে পছা মাল লাগে ফটো উঠিব উঠাব আমি লওঁ গাইস আমি আহি ফেঞ্চি বজাৰ আহি গলো কিবা কিনিবানে ওকে তুমি তুমি একো নিকিনাব জানো এনেই ইচ্ছা তুমি কিনি দিবা ক'ত যা বিকাশ এটা ক'ত Guys, 8 bajil aru ya ami ete fancy vanilla diyo aru mamli mahi 80 hobo 5 yate etu 20 taka neba 80 hobo oh ki kois etu mai dei ki deba eitu di baire to labo tup di ulai jabo ami eitu pindi ase tupi guys etu jage guys ama kiman koise jane 20 up to 20 aisa direct 100 to nahi gol kene taba ami elo ki dunia ke safar asla de ei je okati ti tai mane ki hol guys tupi tu binle na kabi andar hoi ragil tupi eksa mujhe lagse ri khula je mari ki man loga se khana nahi se bukat kumal ya notun channel angsil sage heiju 8 number se ulalum ne 8 number ha tita gam baba notun gili ko nahi ase hello e moi ham solai ar nokorlu mina baido yate kaam kori ase hi kaam ulwa nai rekon corporate life ki kori ase sa no way to discuss na pata okay na to be boring person amar ahi gol we opening kori okay kora unboxing dari item sabani e bali sabani yes wow guys and dekhone bade ye tuni bale bage banga guys amar agile beshi time na thake bostu ei disile শেষ guys আমি খালু ললু গলু হৈ গ'ল আমাৰ খোৱা বোৱা এতিয়া আমি ঘৰত যাম এটোৱে আছিল আজি মিনি ব্লগ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এটা কমেন্ট দি আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ বাই বাই গুড নাইট ক গুড নাইট what extra